Natural wetlands are places where water and land meet. One part of wetlands is the mangrove ecosystem. The main characteristics of wetlands are as a place for local people's livelihood, as a food source, as a breeding place for animals, and as a place for disaster mitigation. Lahan basah alami adalah tempat bertemunya antara air dan daratan. Salah satu bagian dari lahan basah yaitu ekosistem mangrove. Ciri utama dari lahan basah yaitu sebagai tempat mata pencaharian masyarakat lokal, sebagai sumber makanan, sebagai tempat berkembang biak satwa, dan sebagai tempat mitigasi bencana. The use of natural wetlands in the mangrove ecosystem on the east coast of Asa is 75% for aquaculture and the remaining 25% is for coastal community settlements, road construction, rice fields, plantations, and other public facilities. Pemanfaatan lahan basah alami di ekosistem mangrove pesisir timur Aceh 75%, untuk budidaya pertambakan dan sisanya 25% adalah pemukiman masyarakat pesisir. Pembangunan jalan, persawahan, perkebunan dan fasilitas umum lainnya. The existence of mangrove forests as part of wetlands is very important because it provides benefits for disaster mitigation, including preventing sea abrasion, blocking wind towards settlements, preventing sea water intrusion towards land. Keberadaan hutan mangrove sebagai bagian dari lahan basah sangat penting karena memberi manfaat bagi mitigasi bencana antara lain pencegah abrasi laut, penahan angin menuju pemukiman, pencegah intrusi air laut menuju daratan. A paradise for various types of animals is in the wetlands of the mangrove forests on the east coast of Asa. Water birds are one of the animals that depend on their lives in this area. What is very unique is that birds from the northern and southern hemispheres reach their peak twice a year, namely in May and October they stop by temporarily and become an important part of the life cycle and food chain in this region. Surganya berbagai jenis satwa berada di lahan basah hutan mangrove pesisir timur Aceh. Burung air adalah salah satu dari satwa yang bergantung hidupnya di kawasan ini. Sangat uniknya burung-burung dari belahan bumi utara dan selatan setahun 2 kali mencapai puncaknya yaitu di bulan Mei dan Oktober mereka singgah sementara dan menjadi bagian penting dari siklus kehidupan dan mata rantai makanan di wilayah ini. Crimson plover in September will come to the east coast of Aceh. So this year same of the year of 2023.
Migratory birds. Welcome. The month of February is a reminder for us all over the world that wetlands need to be protected and managed sustainably. There is only one Earth. Here we live together, so we should also care for them together. Bulan Februari merupakan pengingat kita bersama di seluruh dunia bahwa lahan basah perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Bumi ini cuma satu, di sini kita tinggal bersama, maka sepantasnya kita juga harus merawatnya bersama. Support us by continuing to follow the environmental campaign from the NGO Bale Juroeng. Watch until the end. Hopefully this can add information for environmental friends. Conservation greetings. Dukung kami dengan mengikuti terus kampanye lingkungan dari LSM Bale Juroeng. Tonton sampai habis, semoga bisa menambah informasi bagi sahabat lingkungan. Salam konservasi.